नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज प्रथम प्रश्नटी हेउछि मऊ सहित कौन खाइले गैस समस्या देखा जीव नाही। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए अदा, ऑप्शन बी जीरा, ऑप्शन सी लेंबू, ऑप्शन डी दही। दर्शक बंधु प्रतिटी प्रश्न पई 5 सेकेंड समय रही। आपण मानव जदि उत्तर जणा अछि कमेंट माध्यम रे कमेंट करंतु। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी लेंबू। महू सहित लेंबू खाइले गैस समस्या देखा जीव नाही। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। कौन खाइबा द्वारा पेट समस्या 24 घंटा मध्य दूर होता है। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए जीरा, ऑप्शन बी लवंग, ऑप्शन सी धनिया, ऑप्शन डी पान मधुरी। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए जीरा। जीरा खाइबा द्वारा पेट समस्या 24 घंटा मध्य दूर होता है। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। महुमाछी माने केउ फूलरू अधिक रस संग्रह करिथांती। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए मंदार फूल, ऑप्शन बी गोलाप फूल, ऑप्शन सी सोरिष फूल, ऑप्शन डी टगर फूल। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी सोरिष फूल। महुमाछी माने सोरिष फूलरू अधिक महू संग्रह करती। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। नड़िया तेल रे कौन मिसाई नाभि रे लगाइले फुसफुस समस्या दूर होता है। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए हळदी, ऑप्शन बी मेथी, ऑप्शन सी कर्पूर, ऑप्शन डी महू। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी कर्पूर। नड़िया तेल रे कर्पूर मिसाई नाभि रे लगाइले फुसफुस समस्या दूर होता है। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। पत्रकोबी खाइबा द्वारा केउ रोग ठीक होता है। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए मधुमेह रोग, ऑप्शन बी टीबी रोग, ऑप्शन सी रक्तचाप रोग, ऑप्शन डी अर्श रोग। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी देखिबा आगरो भिडियोटी को लाइक करी आपण माने केउ जिल्लार वीडियो देखुचंती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी रक्तचाप रोग। पत्रकोबी खाइबा द्वारा रक्तचाप रोग ठीक होता है। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। केउ सहर रे विराट कोहली जन्म होइथिले। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी दिल्ली। दिल्ली सहर रे विराट कोहली जन्म होइथिले। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। कलरा पत्र सहित कौन मिसाई खाइबा द्वारा अर्श रोग शीघ्र भल हो जाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए लेंबू रस, ऑप्शन बी घोल दही, ऑप्शन सी महू, ऑप्शन डी गुड़। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबेठू।
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଘୋଳ ଦହି। କଲରା ପତ୍ର ସହିତ ଘୋଳ ଦହି ମିଶାଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଶ ରୋଗ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧୁଥିଲେ କଣ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ନିମ୍ବ ତେଲ, ଅପସନ ବି ଲବଙ୍ଗ ତେଲ, ଅପସନ ସି ସୋରିଷ ତେଲ, ଅପସନ ଡି କରଞ୍ଜ ତେଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଲବଙ୍ଗ ତେଲ। ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧୁଥିଲେ ଲବଙ୍ଗ ତେଲ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ସବୁବେଳେ ସଫା ରହିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ପିଜୁଳି, ଅପସନ ବି କମଳା, ଅପସନ ସି ଅଙ୍ଗୁର, ଅପସନ ଡି ସଫେଇତା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ପିଜୁଳି। ପିଜୁଳି ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ସବୁବେଳେ ସଫା ରହିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରତିଦିନ ଦହି ଖାଇଲେ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ରକ୍ତହୀନତା, ଅପସନ ବି ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା, ଅପସନ ସି ଲିଭର ସମସ୍ୟା, ଅପସନ ଡି ଆଖି ସମସ୍ୟା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା। ପ୍ରତିଦିନ ଦହି ଖାଇଲେ ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତ ଫଳ ଉତ୍ପାଦନରେ ବିଶ୍ୱରେ କେତେ ନମ୍ବରରେ ଅଛି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ 1 ନମ୍ବର, ଅପସନ ବି 2 ନମ୍ବର, ଅପସନ ସି 3 ନମ୍ବର, ଅପସନ ଡି 4 ନମ୍ବର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାତ ସହିତ କଣ ଖାଇଲେ ଅଣ୍ଟା ଓ ଗୋଡ଼ ଦରଜ କମିଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଘିଅ, ଅପସନ ବି ଶାଗ, ଅପସନ ସି ଚଣା ଡାଲି, ଅପସନ ଡି ମସୁର ଡାଲି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ମସୁର ଡାଲି। ଭାତ ସହିତ ମସୁର ଡାଲି ଖାଇଲେ ଅଣ୍ଟା ଓ ଗୋଡ଼ ଦରଜ କମିଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସ୍କ୍ରିନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଏହାକୁ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।